rana maya ralamu. Ishikaya rahataya rana santa karana matukurusana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena roh-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami percaya sesuatu yang ilahi akan melanda kami. Sesuatu yang membangkitkan hidup kami akan melanda hidup kami. Sesuatu yang dari Tuhan akan membangkitkan kami. Sesuatu yang dari hati-Mu akan memberkati kami. Sesuatu yang dari tahta-Mu akan mengubah hidup kami Tuhan. Shikarata shikaralamata. Mari katakan sama-sama di dalam nama Yesus. Aku percaya, aku terima semua yang ilahi pagi hari ini yang mengubah hidup kami dan membuat hidup kami makin menyukakan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Tetap berdiri sebentar. Siapa yang siap terima anugerah dan blessing Tuhan hari ini? Siapa yang bahagia Anda di rumah Tuhan pagi ini? Saudara, Tuhan kirim Pastor Konghi di tengah-tengah kita. Setelah, siapa yang pernah dengar beliau khotbah langsung, bukan selama kemarin dan 2 hari ini. Sebelumnya pernah dengar Pastor Konghi khotbah, angkat tangan. Anda dengar di mana? Alright, siapa yang belum pernah dengar beliau khotbah sama sekali? Well, dosamu diampuni dan hari ini Anda mendengarkan akan beliau. Amen, let's welcome Pastor Konghi di tengah-tengah kita. Pak Stefanus akan menerjemahkan. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Yesus Tuhan yang luar biasa. Katakan kepada kanan kirimu, hari ini hidup kita akan diberkati Tuhan. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Haleluya. Let's give the Lord a big clap. Mari beri tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak. Bersorak-sorai. Haleluya. Please be seated in the heavenly Silahkan duduk places. di alam surgawi Anda. I'm so excited to be here in the Gospel of the Kingdom Church. Saya gembira sekali boleh berada di sini di Gereja GKI Injil Kerajaan. The last time I was here was 13 years ago. Terakhir kali saya di sini adalah 13 tahun yang lalu. So I've been an old friend to Pastor Petros, Ibu Atina. Saya telah jadi teman lama buat Pastor Petrus dan Ibu Tina. When I came here, Sam was only 11 years old. Pada waktu saya kesini dulu, saya baru berusia 11 tahun. And so I'm very excited to come back here. Maka saya senang sekali saya boleh kembali ke sini. And many of you have never heard me, so that's wonderful. Jadi kalau banyak di antara Anda yang belum pernah dengar saya, ya bagus sekali. So we can become new friends again. Sehingga kita bisa jadi teman baru lagi. I so enjoy your hospitality and the worship. Saya sangat menikmati hospitality Anda dan juga penyembahan. You have a great man of God as your pastor. Anda punya seorang hamba Tuhan yang luar biasa sebagai pendeta Anda. I'm so touched and impressed by the ministry and the revival that God has brought you into. Saya sungguh terkesan dan sangat kagum akan revival yang Tuhan bawa di antara Anda. How many of you are happy and grateful for Pastor Petros Agong? Berapa banyak yang bahagia dan bersyukur Let's kepada give him a Tuhan big clap untuk Pastor right now. Petrus Agung. Hallelujah. Beri tepuk tangan buatnya. This morning, turn your Bibles with me to John chapter 14. Hari ini mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal 14. Jesus speaking over here, and for the first time, he told the disciples, he's going to give them the Holy Spirit. Yesus sedang berbicara di sini dan untuk pertama kalinya dia memberitahu kepada rasul-rasulnya bahwa dia akan memberikan Roh Kudus pada mereka. Can we all read these two verses together? John 14, 25, 26. Everyone read out loud, 5 times louder. Bolehkah kita membaca bersama-sama kedua ayat ini dan semua orang akan membaca 5 kali lebih keras. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Many people ask me and say, Pastor Kong, what is the key to success in life and ministry? Ada banyak orang bertanya kepada saya, Pastor Kong, bagaimana rahasianya untuk berhasil di dalam kehidupan dan pelayanan? I always tell them the key to success is the Holy Spirit. Saya selalu memberitahu mereka bahwa kunci keberhasilan adalah Roh Kudus. And we need the Holy Spirit for 3 very important reasons. Dan kita memerlukan Roh Kudus untuk 3 alasan yang sangat penting. Number 1, the Holy Spirit has a presence. Nomor 1, Roh Kudus memiliki kehadirannya. When He is around, you can sense Him. Apabila dia ada di dekat kita, maka kita dapat merasakan dia. Your heart begins to melt. Hati Anda mulai luluh. Tears begin to flow down your eyes. Air mata mulai mengalir di pipi Anda. You begin to tremble and begin to shake in the presence of God. Anda mulai gemetar dan mulai tergoncang di dalam hadirat Tuhan. Sometimes His glory is so overwhelming, your knees begin to buckle as you fall under the power of God. Ada kalanya hadiratnya begitu berat bobotnya sampai lutut Anda tidak sengaja bertulut dan Anda terjatuh ke belakang. Unfortunately, much of Christianity has relegated God to a non-experienced entity. Sayangnya kebanyakan kekristenan telah mengurangkan Tuhan menjadi suatu entitas yang tidak terasa. And what you're left with is no longer faith, but just a dry philosophy or religion. Sehingga kekristenannya menjadi sekedar filsafat yang kering saja, bukan lagi sesuatu kehidupan. But when you read the Bible all the time, the Holy Spirit, you can feel Him. Padahal kalau Anda membaca Alkitab, di sepanjang waktu Roh Kudus itu Anda bisa He's merasakan like dia. fire. You can sense the warmth in your heart. Ia seperti api dan Anda bisa merasakan kehangatannya di hati Anda. He's like rain. You can feel Him falling upon you. Dia seperti hujan dan Anda bisa merasakan sepertinya jatuh atas Anda. He's like oil. You can sense Him flowing in you. Dan dia juga seperti minyak, Anda bisa merasakannya mengalir di dalam diri Anda. The first time I experienced the Holy Spirit, I was just an 11-year-old boy. Pertama kali saya mengalami Roh Kudus adalah ketika saya baru berusia 11 tahun. You know, I was having my school vacation. Saya sedang liburan sekolah. So I was cycling in the neighborhood. Jadi saya sedang bersepeda di sekitar saya, di sekitar tetangga-tetangga Now, if you've been to Singapore, I live on the eastern part of the island. Kalau saudara pernah ke Singapura, saya itu tinggalnya di bagian timur daripada pulau itu. And the tallest building on the east is an old hotel called Seaview Hotel. Dan bangunan tertinggi di bagian timur itu adalah sebuah hotel yang tua yang disebut Hotel Seaview. So I noticed many businessmen going into this place and they all have suit and tie. Nah, saya perhatikan ada banyak bisnismen masuk ke hotel itu atau keluar dari hotel itu dan semuanya pakai jas dan dasi. Now, this is in the 1970s. Ini di tahun 1970. Now, Singapore was very hot in those times and there's no aircon. Di masa itu Singapura panas sekali dan tidak ada AC. So you don't see people wearing jacket and suit and tie unless it's a very important event. Jadi saudara tidak akan melihat orang pakai dasi, pakai jas, kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang sangat penting. So I don't know what happened to me. I became very bold. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saya. Tiba-tiba saya jadi begitu berani. I began to cycle towards the hotel, got into the lobby, and followed the businessman up to the hotel. First time I ever been to a hotel. Saya mengikuti dengan sepeda saya sampai ke hotel itu. Lalu saya masuk ke dalam lobi. Saya ikuti para pebisnis itu naik lift, naik ke hotel. Padahal itu pertama kalinya saya masuk hotel. I think the hotel people thought that maybe I'm one of the kids of the businessman. Saya kira orang-orang di hotel itu berpikir bahwa saya ini mungkin salah satu anak daripada para pebisnis itu. I was in t-shirt, shorts, and slippers. Saya pakai kaos oblong, saya pakai celana pendek dan saya pakai sandal jepit. On the 6th floor, the door opened. Di lantai 6 pintunya terbuka. And I noticed the businessmen, they were walking in and all carried Bibles. Dan saya lihat para pebisnis itu semua masuk dan mereka bawa-bawa Alkitab. Now, I just got saved only 6 months earlier. Saya baru diselamatkan 6 bulan sebelumnya. I have yet to attend church. Saya baru akan menghadiri gereja. So I was looking at all the businessmen going in. Jadi saya perhatikan bagaimana semua pebisnis itu masuk ke dalam. Now, there was one elderly man that was doing the registration table. Ada seseorang yang agak tua dan dia duduk pada meja pendaftaran. He said, little boy, come here, come here, come here. Dan dia berkata, nak sini. You want to go in? Kamu mau masuk?
have you registered? It's 50 Singapore dollars. Apakah kamu sudah mendaftarkan $50 Singapura? I can tell you in the 1970s, there is no 11-year-old boy that have $50 in the pocket. Saya bisa yakinkan saudara bahwa pada tahun 1970-an tidak ada anak laki-laki umur 11 tahun punya $50 di kantongnya. I say, sorry, sir, I have no money. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak punya uang. Can I just stand here and watch? Boleh nggak saya berdiri di sini dan nonton aja? Now, after about another 20 minutes, Nah, kira-kira setelah 20 menit, he said, come here, come here, come here, come here. dia berkata, sini. You really want to go in, right? Kamu betul-betul kepengen masuk ya? Tell you what, I will help you today. Saya beritahu, aku akan tolong kamu hari ini. Afterwards, two things will happen. Setelah ini ada dua hal yang akan terjadi. They are going to sing some fast songs. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu yang cepat. And then the second thing is they're going to close their eyes and worship. Yang kedua, mereka akan tutup mata dan nyembah. When they close their eyes, Waktu mereka tutup mata, you just run in as fast as you can. kamu lari ke dalam secepat-cepatnya. So true enough, they started praising God. Jadi betul sekali, mereka mulai memuji-muji Tuhan. And then they begin to lift up their hands and close their eyes. Lalu mereka mulai angkat tangannya dan menutup mata mereka. He said, go, 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 Dia go, bilang, go. pergi. So I ran all the way to the front and I sat down right in the front with t-shirt, shorts and slippers. Jadi saya lari ke depan dan duduk di bangku-bangku paling depan dengan pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Now there were 300 delegates from all around the world. Di situ ada 300 delegasi dari seluruh dunia. I didn't know until many years later. Saya baru tahu setelah banyak tahun kemudian. One of them was a famous television evangelist from America called Jim Baker. He was there. Bahwa salah satu di antara delegasi itu adalah seorang penginjil yang sangat terkenal di Amerika namanya Jim Baker. And then there was another Korean young man that was building the world's largest church called Yonggi Cho, and he was there. Dan juga ada seorang pemuda Korea yang sedang membangun gereja yang paling besar di dunia namanya Dr. Yonggi Cho, dan dia juga hadir di And situ. there was a 21-year-old man. Lalu ada orang berusia 21 tahun. It was in this service that he found his wife and received his calling. Disitulah dia menerima, bertemu dengan istrinya dan menerima panggilannya. His name was Benny Hinn. Namanya Benny Hinn. He was in this service. Dia ada di kebaktian yang sama itu. And there I was, 11 years old in the front. Dan saya ada di situ, umur 11 tahun ada di depan. Oh, go ahead and give the Lord a Boleh big tepuk hand. tangan buat Tuhan. Why did so many important people came to Singapore? Mengapa ada begitu banyak orang penting datang ke Singapura? They came to listen to one man called Dr. David Du Plessis, also known as Mr. Pentecost. Mereka datang untuk mendengarkan Dr. David Du Plessis yang terkenal sebagai Mr. Pentecost. God used him in the 1960s all around the world to bring the charismatic renewal. Di tahun 60-an itu Tuhan telah memakai dia di mana-mana di seluruh dunia membawa kegerakan Pentakosta. He's now 70 years old. Usianya sekarang 70 tahun. So he came in like a grandfather. Jadi dia datang sebagai seorang opa. Opa. Yeah. And he started preaching and talk about the Holy Spirit. Lalu dia mulai berkhotbah dan berbicara tentang Roh Kudus. He said the Holy Spirit is a helper. Dia bilang Roh Kudus itu adalah seorang penolong. Holy Spirit is a comforter. Roh Kudus adalah penghibur. And he talked about his adventure around the world with the Holy Spirit. Dan dia berbicara mengenai petualangannya di seluruh dunia bersama dengan Roh Kudus. And at the end about his preaching, he said, how many of you want to receive the Holy Spirit? Pada akhir dari khotbahnya dia berkata, siapa di antara Anda yang ingin menerima Roh Kudus? And I saw my hands going up, Dan saya lihat tangan saya naik sendiri. as did 300 delegates. Sebagaimana ke-300 delegasi itu. Now he didn't scream, he didn't shout. He's an old man. Dia tidak teriak, dia tidak jerit-jerit oleh karena dia seorang tua. He just whispered and said, receive the Holy Spirit. Dia hanya berbisik dan berkata, terimalah Roh Kudus. All of a sudden, I felt like there's a power, a river of God from the pulpit and hit the entire place. Tiba-tiba saja saya merasa sepertinya ada sungai kuasa dari Tuhan mengalir dari mimbar dan melanda seluruh tempat itu. I was on the floor and I almost fell under the power of God. Saya ada di lantai dan saya hampir aja jatuh oleh kuasa Tuhan. And I started shaking, I started crying. Saya mulai tergoncang-goncang dan saya mulai menangis. For the first time in my life, Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, God jumped out of the pages of a children's Bible and became real to me. Tuhan melompat dari Alkitab buat anak-anak dan menjadi nyata bagi saya.
God touched me in a real way. Tuhan menyentuh saya dengan cara yang betul-betul. From that Nyata. time until today, God never left in His presence in my life. Hallelujah. Dari sejak itu sampai hari ini Tuhan belum pernah meninggalkan kehadirannya dari dalam diri saya. Amen. Haleluya. Oh, I tell you, I love the Holy Spirit. Oh, saya beritahu saudara, saya sungguh mengasihi Roh Kudus. All the way through school to university. Di sepanjang hari-hari sekolah saya sampai ke universitas. When I was in studying in the local university, my friends were addicted to many things. Pada waktu saya baru mulai masuk universitas, ada teman-teman saya yang kecanduan banyak hal. Some were addicted to smoking. Ada yang kecanduan merokok, Some were addicted to drinking. yang lain kecanduan minum-minum, Some were addicted to sex. yang lain kecanduan seks, Others were addicted to drugs. yang lain kecanduan narkoba. I was addicted to the Holy Spirit. Saya kecanduan Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. I go to school from 9 o'clock to 5 o'clock. Saya pergi ke sekolah dari jam 9 pagi sampai jam 5 I sore. was the first batch in computer science in NUS, Dan saya in the University of Singapore. ya, di University of Singapore saya yang paling hebat di dalam komputer. And after school, I would go to the library to study. Selesai jam sekolah saya ke perpustakaan untuk belajar. And every night I would take 3 buses home. 3 buses. Dan tiap malam saya harus ganti 3 bis untuk bisa sampai ke rumah. I reach home, I take a shower, and at 10:30 I will go to my table and begin to read my Bible. Sampai di rumah saya akan mandi, kemudian saya akan ke meja saya jam 10.30 saya buka Alkitab saya. And sometimes I take my guitar and start to worship God. Ada kalanya saya ambil gitar saya dan mulai nyembah Tuhan. Holy Spirit, you are welcome in this place. Roh Kudus, Engkau kuundang di I tempat love ini. you, Holy Spirit. Aku mengasihimu Roh Kudus. Sometimes I begin to take out my watch Kadang-kadang saya mulai ambil jam saya and I look at the time. dan saya lihat jamnya. I put it on my bed. Saya taruh di tempat tidur saya. I begin to kneel down and begin to pray. Saya mulai berlutut dan saya mulai berdoa. Oh, Shuturiya Lakarabahadriya. I begin to pray. Oh, I love you, Holy Saya Spirit. mulai berdoa, aku mengasihi Engkau Roh I Kudus. worship you, Lord. Aku menyembahmu Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Roh Kudus, Engkau kuundang ke And sini. I just close my eyes. Dan saya hanya tutup mata saja. The next time I open my eyes Kali berikutnya saya membuka mata saya. and I check the watch, Saya periksa jamnya. 4 hours have passed. Sudah 4 jam lewat. 5 hours have passed. 5 jam sudah lewat. My mother would come to me and said, "Hey, Kong Hee, time to sleep. You got to go to school." Ibu saya akan datang menjumpai saya dan berkata, Kong Hee, ayo tidur. Besok saya harus sekolah. You know, don't disturb the neighbors. Jangan ganggu tetangga. Your singing is terrible. Nyanyianmu parah deh. And what are you mumbling about? Kamu tuh ngoceh apa sih? I was speaking in tongues. Padahal saya sedang berbahasa lidah. I sleep for a few hours. Saya tidur beberapa jam saja. I wake up at 7, take a shower. Saya bangun jam 7, saya mandi. And then I take 3 buses back to the National University of Singapore. Lalu saya naik 3 bis kembali ke Universitas Singapura. I love the lectures. Saya suka kuliah-kuliahnya. I love my friends. Saya suka teman-teman I saya. love computers. Saya suka komputer. But every day, the thing I love the most is to spend time in the presence of the Holy Spirit. Tapi setiap hari hal yang paling saya sukai adalah ambil waktu bersama Oh, Roh Kudus. if you love the Holy Spirit, give him a big Kalau clap Anda today. mengasihi Roh Kudus, beri tepuk tangan meriah bagi dia hari ini. Say, Katakan, whoo! "Wuh." Amen. Amin. The Holy Spirit has a presence. Roh Kudus itu memiliki kehadiran. Number 2, the Holy Spirit carries a power. Nomor 2, Roh Kudus juga membawa kuasa. Acts 1:8 says you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. You know, when I started the church, I didn't know that it's so difficult to grow the church. Pada waktu saya mulai mengawali gereja, membangun gereja, saya tidak tahu betapa sulitnya untuk membangun gereja itu. For 6 years, my church struggled, and we only have a few hundred people. Selama 6 tahun gereja kami bergumul dan kami hanya punya ratusan orang. Oh, I felt like giving up. There was no breakthrough. Saya rasanya kepingin menyerah saja, tidak ada terobosan. And then in 1996, in February, I was invited to go to Hawaii. Kemudian di tahun 1996 bulan Februari saya diundang ke Hawaii. And on a Tuesday night, I was not scheduled to preach. Dan pada hari Selasa malam saya tidak dijadwal untuk berkhotbah. Now, I'm not a main speaker. My church was small. I was just one of the workshop speaker.
Saya bukan pembicara utamanya karena gereja saya kecil. Saya hanya salah satu pembicara di workshopnya. I was feeling discouraged. Saya merasa kecil hati. I was feeling tired. Saya merasa lelah. I was thinking about giving up. Saya sudah berpikir mau nyerah aja. And then I told the conference host, I said, is it all right tonight I don't come for the service? Dan kemudian saya berkata kepada tuan rumah konferensi itu, saya berkata, bolehkah kalau malam hari ini saya tidak hadir? He said, Brother Kong, sure you can rest. Dia berkata, oh ya, Brother Kong silahkan, boleh istirahat. 7:30 we finish dinner. 7:30 we finish dinner. Jam 7.30 kami selesai makan malam. So my wife and I went back to our hotel room. Maka istri saya dan saya kembali ke kamar hotel kami. So Sun began to open up the Bible and began to do her quiet time. San mulai buka Alkitabnya dan mulai saat teduh. I stood at the balcony of my hotel. Saya berdiri di balkon hotel saya. It was a beautiful night at the Pacific Ocean. Itu malam yang sangat indah di lautan Pasifik. The Waikiki beach was amazing. Dan pantai Waikiki itu luar biasa indahnya. Deep in my heart there was a dissatisfaction. Jauh di kedalaman hati saya ada ketidakpuasan. I cried out to God, oh Father, Saya berseru-seru kepada Tuhan, ya Bapa, give me a breakthrough. beri saya terobosan. Give me a revival that will shake my country. Beri saya revival yang akan menggoncangkan negeri saya. Help me to raise up a generation that will take Asia by storm. Tolonglah saya membangkitkan suatu generasi yang akan merebut Asia dengan seperti badai. I began to weep and cry before God. Saya mulai menangis dan meratap di hadapan Tuhan. All of a sudden an amazing thing happened. Tiba-tiba saja sesuatu yang menakjubkan terjadi. The glory of God like a cloud began to come into my room. Kemuliaannya Tuhan itu seperti sebuah awan mulai turun ke kamar saya. Suddenly it's like my entire balcony and room was like in a fog. Tiba-tiba saja sepertinya seluruh balkon dari kamar saya itu ada kabutnya. I was in the cloud of the Holy Spirit. Saya ada di dalam awan Roh Kudus. I turned back and my wife was on the floor weeping and crying. Saya paling melihat ke dalam kamar dan istri saya sedang di sisi tempat tidur dan menangis dan meratap juga. I knew I was having a God moment. Saya tahu saya mengalami saat-saatnya Tuhan. For 1 hour the Holy Spirit spoke to me. Selama 1 jam Roh Kudus berbicara pada saya. That changed my entire life and ministry. Yang telah mengubah seluruh hidup saya dan seluruh pelayanan saya. He shared with me out of Matthew 22. Ia membagikan kepada saya dari Matius pasal 22. Jesus says you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. Yesus berkata kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. You must love your neighbor as yourself. Dan kau harus mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu You see, sendiri. my church have a lot of young people. Di gereja saya ada banyak anak muda. We have exciting music. Dan musiknya benar-benar menggembirakan. But the Holy Spirit spoke to me. Tapi Roh Kudus berkata pada He saya. said excitement without compassion will kill the revival. Dia berkata kegairahan tapi tanpa belas kasihan akan membunuh revival. Kong Hee, everything you do must be built on loving God and loving people. Kong Hee, segala sesuatu yang kamu bangun haruslah dibangun di atas mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Loving God wholeheartedly with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, yaitu dengan segenap perasaanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Then you must love your neighbor as yourself. Kemudian harus mengasihi sesamamu seperti diri sendiri. You must start reaching out to the lost. Kamu harus mulai menjangkau orang-orang yang terhilang. You must have a passion for souls. Kamu harus punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Don't just become an evangelistic church and wait for evangelists to come. Be a soul winning church and start winning souls. Jangan sekedar menjadi gereja Injili yang menunggu penginjil-penginjil datang ke gereja. Tapi jadilah gereja pemenang jiwa yang pergi keluar memenangkan jiwa. Right there, God gave me a promise. Disitulah Tuhan memberikan janji kepada saya. If I can take the anointing within the four walls of the church, outside the building into the highways and byways. Jadi jika saya bisa mengambil pengurapan yang turun di dalam di antara keempat tembok ini. Lalu membawanya keluar dari tembok-tembok ke jalan-jalan dan ke gang-gang. God will grow my church from a few hundred to 3,000 by the end of the year. Maka Tuhan akan menumbuhkan gereja saya dari yang beberapa ratus orang menjadi 3.000 pada akhir tahun. Now we have zero growth for 6 years. Nah, selama 6 tahun pertumbuhan kami nol. So now when I came back to Singapore,
Maka sekarang waktu saya kembali ke Singapura, I begin to share with my members the encounter I had with the Holy Spirit. saya mulai membagikan kepada anggota jemaat saya mengenai perjumpaan saya dengan Roh Kudus. I told them, you got to find a hurt and heal it. Saya berkata pada mereka, kalian harus menemukan yang sakit hati dan menyembuhkannya. You find a need and meet it. Temukan orang yang membutuhkan dan penuhi kebutuhan itu. If we build God a church that is without walls, Jika kita membangun buat Tuhan sebuah gereja yang tanpa tembok, in 10 months, by the end of December, our church will grow 3,000. maka dalam 10 bulan, yaitu pada akhir Desember, gereja kita akan bertumbuh menjadi 3.000. Oh, my church exploded into faith. Wah, gereja kami meledak di dalam imannya. The members say, yes, we will hear and obey. Para anggota jemaat berkata, ya kami akan dengarkan dan kami akan taat. Now, my church at that time was in a very bad neighborhood in Singapore. Gereja kami pada masa itu ada di lokasi masyarakat yang parah sekali. We met in an old cinema. Kami kebaktiannya di sebuah bioskop lama. On one side is the gang-infested area. Di sebelah sana adalah kumpulan geng-geng. di All the sana. mafia is there. Semua mafianya ada di situ. The other side is a Muslim area. Di sisi lain adalah area Muslim. And then across the road is the beginning of our red light district. Dan di seberang jalan dimulailah distrik lampu merah. Those of you who've been to Singapore, you know the Geylang area, the Yeah. biggest red light district in Southeast Asia. Yang pernah ke Singapura tahu wilayah yang namanya Geylang itu adalah distrik lampu merah yang terbesar di Asia. Oh, my members, the men start to go into the gang area and convert the gangsters, the Dan mafia. anggota-anggota saya mulai pergi ke daerah geng, mereka mulai mentobatkan para mafia itu. The ladies begin to go into the brothels and try to reach out to the family of the prostitutes. Kaum wanitanya pergi ke wilayah-wilayah pelacuran dan mulai menjangkau sampai ke keluarga-keluarga para Week pelacur after itu. week, people came to church and got saved. Minggu demi minggu orang-orang berdatangan dan diselamatkan di gereja. From 10 people getting saved Dari 10 orang yang to diselamatkan 20 people getting saved. menjadi 20 yang Every week, diselamatkan. 50 people getting saved. Kemudian tiap minggu 50 orang 100 diselamatkan. people getting saved. 100 orang diselamatkan. 200 people getting saved. 200 orang diselamatkan. In 10 months, we grew to 3,200. Dalam waktu 10 bulan kami bertumbuh jadi 3.200 orang. But that's not the end of the miracle. Tapi itu bukan akhir dari The mujizatnya. next year, we grew to 5,000, Berikutnya kami tumbuh jadi 5.000, 7,000, 7.000, 9,000, 9.000, 13,000, 13.000, 18,000, 18.000, 25,000, 25.000, 30,000. 30.000. By 2010, 32,000 people for the glory of God. Hallelujah. Tahun 2010 sudah ada 32.000 orang demi kemuliaan Tuhan. Come on, give the Lord a Beri big tepuk hand. tangan buat Tuhan. And we don't grow people by asking other churches to come. Dan kami tidak menumbuhkan gereja kami dengan memanggil dari gereja-gereja lain datang. We grew by winning the lost. Kami bertumbuh dengan cara memenangkan yang terhilang. Hallelujah. Give the Lord a Haleluya. big clap. Beri tepuk tangan meriah buat Tuhan. That is the power of the Holy Spirit. Itulah kuasa Roh Kudus. We see so many signs and wonders and miracles. Kami melihat begitu banyak tanda-tanda heran dan mujizat The terjadi. Holy Spirit carries a power. Dan Roh Kudus yang membawa kuasa itu. Every time, every few weeks, people get healed of all kinds of diseases. Setiap minggu ada orang-orang yang disembuhkan dari berbagai macam penyakit. So many people with cancer get healed in City Harvest Church. Begitu banyak orang yang kena kanker disembuhkan di gereja City Harvest. Just about 2 years ago, I know a young girl. Hanya kira-kira 2 tahun yang lalu saya kenal dengan seorang gadis muda. She had a tumor in her head. Dia ada tumor di dalam kepalanya. When she was 13 years old, the tumor is the size of a golf ball. Pada waktu usianya 13 tahun, tumornya sebesar bola golf. Now, this tumor is the result of an undeveloped eye from her twin sister when they were babies in the womb. Nah, tumor itu asalnya adalah sebuah mata, tapi yang tidak berkembang dengan sempurna. Asalnya adalah dari kembar siamnya waktu mereka masih bertumbuh di dalam kandungan. By now, it has grown and is covered by blood. Tapi sekarang Blood tumbuh vessels. dan ada darahnya. Covered by blood Dan vessels. penuh dengan pembuluh-pembuluh darah. And because the tumor is in the head, it gives her extremely painful headache. Karena tumornya ada di dalam kepala, jadi sakit kepalanya luar biasa. Every once in a while, she'll scream in pain,
faint and had to be rushed to the hospital. Tiap-tiap kali beberapa bulan dia akan teriak dengan kenyerian yang luar biasa, harus dilarikan ke rumah And sakit. because the tumor is pressing against the eye, she will have night blindness. Dan karena tumornya juga menekan bola mata, maka kalau malam dia buta, dia tidak bisa lihat. Now, there are only 3 such cases in the world. Dan kasus semacam ini hanya ada 3 di dunia. 2 have died. Yang 2 sudah meninggal. She's the only one left alive. Tinggal dia yang masih hidup. There was no cure whatsoever. Dan tidak ada obat apapun juga. She's going to die eventually. Dia pasti akhirnya mati. 2 years ago, she was 18 years old. 2 tahun yang lalu usianya 18 By tahun. now, the tumor is so bad. Pada waktu itu tumornya udah begitu parahnya. She was going to die. Dan dia akan mati. Now, she was in a hospital. Dia ada di rumah sakit. Pain. Nyeri. So the doctor wanted to take a sample from the tumor. Maka dokter itu ingin mengambil sampel dari tumornya. But the trainee doctor was so bad. Tapi dokter ini yang dokter baru latihan. He took a long needle and missed the tumor. Ya, begitu parah dia ambil jarum yang panjang dan meleset, nggak kena tumornya. And the needle pierced the left eye. Dan jarumnya menembus mata yang sebelah kiri. So she's blind now on one eye. Jadi sekarang satu matanya buta sama sekali. One problem after another problem. Satu masalah demi masalah lainnya. But one day they invited her to come to church. Tapi satu hari mereka mengundang dia datang ke Now gereja. she's a Taiwanese, so she goes to my affiliate church in Taipei. Dia seorang Taiwan, dia pergi ke gereja afiliasi saya yang di Taipei. She received Jesus Christ as a Lord and Savior. Dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. So they brought her to the front. Maka mereka dibawa ke depan, dia And dibawa ke I depan prayed for her. dan saya doakan dia. Holy Spirit, come in your power. Roh Kudus datanglah dengan kuasamu. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, we curse the tumor. kami kutuk tumor itu. Heal the eye. Sembuhkan matanya. Let there be a miracle. Biar terjadi mujizat. Oh, she started coming to our prayer meeting. Dia mulai datang ke persekutuan-persekutuan doa kami. One Thursday night in our prayer meeting, Satu hari di hari Kamis malam. she was praying and worshiping. Di persekutuan doa dia sedang berdoa dan menyembah. The Holy Spirit came upon her. Roh Kudus turun atas dia. Suddenly her left eye opened up Tiba-tiba mata kirinya terbuka. and she could see. Dan dia bisa melihat. Oh, hallelujah. Oh haleluya. Give the Lord a big Beri clap. tepuk tangan meriah buat Tuhan. She got very excited. Dia jadi gembira sekali. The whole church started praying for her. Seluruh gereja mulai mendoakan dia. She went back home that night. Dia kembali ke rumahnya malam itu. 12 o'clock, she called up the branch pastor. Jam 12 malam dia telepon pendeta cabang. Pastor. Dan pastor katanya. Right now, the night blindness is gone. Sekarang ini kebutaan yang terjadi di malam hari itu udah nggak ada. I can see very clearly in the dark. Saya bahkan bisa lihat jelas sekali di kegelapan ini. Go ahead and give the Lord a big Tepuk tangan hand. meriah buat Tuhan. Say, Katakan, woo! "Wuh." All in the same night. Semua terjadi di malam yang sama. The next morning, the family took her to the hospital. Besok paginya keluarganya membawa dia ke rumah sakit. They did the MRI. Dan mereka lakukan MRI. No more tumor, totally healed by the power of Jesus. Tidak ada lagi tumor, sama sekali sembuh oleh kuasa Yesus. Come on, give the Lord a Beri big tepuk tangan clap. meriah buat Tuhan. This girl, her name is Wei Lin. Gadis ini namanya Waylin. She went to Bible school. Dia ke sekolah Alkitab sekarang. Now she finished Bible school and serving God. Dia sudah selesai sekolah Alkitab dan dia melayani No Tuhan. more tumor, able to see. Tidak ada lagi tumor dan bisa lihat. That's the power of the Holy Spirit. Come on, Itulah give the Lord a kuasanya big Roh clap. Kudus. Beri tepuk tangan meriah. Amen. Amin. Everything God does, He does it in the name of Jesus, but by the power of the Spirit. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, dikerjakannya di dalam nama Yesus Kristus, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. The Holy Spirit has a presence. Roh Kudus itu memiliki kehadiran. The Holy Spirit carries a power. Roh Kudus juga membawa kuasa. But I tell you, the thing I love most about the Holy Spirit. Tapi satu hal yang sangat saya sukai tentang Roh Kudus, yang paling saya sukai, Number 3, the Holy Spirit is a person. yakni nomor 3, Roh Kudus adalah satu kepribadian. Memiliki kepribadian. He's like fire, but He's not a fire. Dia seperti api, tapi dia bukan api. He's like a dove, but He's not a bird. Dia seperti burung dara, tapi dia bukan burung.
He's a person like you and I. Dia adalah pribadi seperti Anda dan saya. He can see like you and I. Ia dapat melihat seperti Anda dan saya. So he give us vision. Maka ia memberikan kepada kita penglihatan, vision. Like a person, he has hands to touch. Sama seperti satu pribadi, dia punya tangan untuk menyentuh. So he wants to touch you and give you an encounter. Maka dia akan menyentuh Anda dan memberikan satu perjumpaan Like dengan a Anda. person, he can feel you. Seperti pribadi, dia bisa merasakan Anda. He feels deeply about you. Dan dia merasa dengan sangat dalam tentang Anda. So he can help you and be your comforter. Sehingga dia bisa menolong Anda dan menjadi penghibur Anda. The best thing I know about the Holy Spirit is that he's my best friend. Hal yang terbaik yang saya tahu mengenai Roh Kudus bahwa ia adalah sahabat terkarib saya. And Jesus said he's your helper. Dan Yesus berkata bahwa dia adalah penolongmu. That means no matter how successful you are today, Tidak masalah atau seberapa sukses pun Anda hari ini. how great you are in life and in ministry and in your business, Seberapa hebatnya Anda di dalam kehidupan Anda, dalam pelayanan, di dalam bisnis Anda. we will all feel weak sometimes. Ada kalanya Anda tetap merasa lemah. And the Holy Spirit comes and lift us up to help us. Maka Roh Kudus itu datang dan mengangkat kita untuk menolong kita. He comes to console us and encourage us as our comforter. Dia datang untuk menghibur kita dan mendorong kita lagi sebagai penghibur. 2010, God did a miracle for us. Tahun 2010 Tuhan melakukan mujizat bagi kita. We became co-owners of Suntec Convention Center. Kami menjadi pemilik bersama untuk Suntec Convention Center. This is the #1 convention center in the Far East. Yaitu convention center nomor 1 di seluruh Asia Far East. Far East. Apa itu? In Asia. Di Asia lah. Yeah, this is 2.8 trillion, yeah? Harganya 2.8. oh tuh 2 triliun 870 miliar 202 juta. Yeah, this is how much it costs. Hallelujah. Harganya segitu. Amen. Amin. I was very excited. Saya gembira sekali. On a Friday night in March, I was flying back from LA to Singapore to make the announcement. Jumat malam saya pulang dari LA ke Singapura untuk menyampaikan satu pengumuman. And on the Friday night, I slept, but I have a terrible sleep. Di hari Jumat malam itu saya tidur, tapi tidurnya nggak enak sekali. 5 o'clock, I woke up. Jam 5 pagi saya terbangun. And I saw one demon standing at the edge of my bed. Dan saya lihat ada satu setan pada tepi tempat tidur saya. Immediately I knew this is the principality over my country. Langsung saya tahu ini adalah penguasa atas negara saya. The demon screamed into my mind. Setan itu meneriaki pikiran saya. He said, I'm going to kill you, Kong Hee. Aku akan bunuh kamu, Kong Hee, katanya. I'm going to destroy your family. Aku akan hancurkan keluargamu. I'm going to destroy your church. Aku akan hancurkan gerejamu. You think you could bring revival? Kamu pikir kamu bisa membawa revival? You are finished. Kamu sudah habis. I will destroy you. Aku akan hancurkan kamu. For 1 hour, I bind this demon and try to cast him out. He's a very powerful spirit. Selama 1 jam saya ikat roh ini dan berusaha mengusir dia. Ini setan yang kuat sekali. Oh, I tried to scream in Jesus' name. Saya berusaha berteriak dalam nama Yesus. But my voice couldn't even come out. Tapi bahkan suara saya nggak bisa keluar. Finally, 1 hour later, Pada akhirnya 1 jam kemudian. I was able to cast this demon out of my house. Saya berhasil mengusir setan ini keluar dari rumah saya. But I knew that the announcement I'm going to make tomorrow is going to have great impact on my church and on the kingdom of God. Tapi saya tahu bahwa pengumuman yang saya akan sampaikan besoknya akan memberi dampak yang besar kepada gereja saya serta kepada kerajaan Tuhan. Saturday I went to church, I make the announcement. Hari Sabtu saya pergi ke gereja, saya sampaikan pengumumannya. We are now able to use Suntec for our worship premises. Kita sekarang boleh menggunakan Suntec sebagai fasilitas penyembahan kita. Oh, everyone was clapping and shouting. Wah, semuanya tepuk tangan dan berteriak-teriak. They were crying and celebrating. Mereka menangis dan merayakan hal itu. But Sunday morning we're on the front page of our newspaper. Tapi minggu pagi kami ada di halaman depan surat kabar. Now suddenly there's a big national debate. Tiba-tiba saja terjadi suatu perdebatan nasional. How can a church have so much money to buy a convention center? Bagaimana mungkin sebuah gereja punya begitu banyak uang untuk membeli sebuah convention center? Is City Harvest Church too aggressive? Apakah gereja City Harvest terlalu agresif? Are they growing too fast? Apakah mereka bertumbuh terlalu cepat? You know, are they evangelizing the whole city? Mereka sedang menginjili seluruh kota. Every week I was in the papers. Setiap minggu saya ada di koran.
April, I was in Australia preaching. Bulan April saya di Australia berkhotbah. I was speaking at a presence conference. Thousands around the world came. Saya berbicara di dalam konferensi kehadiran, ada ribuan yang datang. I supposed to minister Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 5 days. Seharusnya saya melayani Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Wednesday night, after I finished preaching, I went back to my hotel room. Rabu malam setelah saya selesai berkhotbah, saya kembali ke kamar hotel saya. The phone began to ring. Teleponnya mulai berbunyi. Across the line was a American prophet that I've known for many years. Dan di seberang jalur telepon itu adalah seorang nabi Amerika yang sudah saya kenal bertahun-tahun. The moment he heard my voice, he broke down and cried. Begitu dia dengar suara saya, dia langsung meledak tangisnya. I said, what happened? Saya bilang, apa yang terjadi? He said, oh, Brother Kong, let me tell you, the last 2 weeks, my wife and I have been praying for you. Dan dia berkata, Brother Kong, coba saya beritahu, 2 minggu terakhir ini istri saya dan saya mendoakan Anda. God gave us a vision and a verse for you. Tuhan memberikan sebuah penglihatan dan sebuah ayat bagi Anda. The verse is taken from Luke 22. Ayatnya diambil dari Lukas 22. Jesus said to Simon Peter, Yesus berkata kepada Simon Petrus, oh, Simon, Simon, Satan is going to come and sift you as wheat. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. And the word sift in the Greek means to be subpoenaed for a trial. Dan kata menuntut di dalam bahasa Yunani itu artinya adalah seperti Anda dihadapkan kepada saksi-saksi yang mendakwa Anda di dalam pengadilan. Brother Kong, Satan has issued a warrant of arrest from hell to get you arrested. Saudara Kong, iblis telah mengeluarkan surat penahanan dari neraka supaya menangkap Anda. You are going to go back to your city and you are going to get arrested. Anda akan kembali lagi ke kotamu dan akan ditangkap di sana. But don't be afraid. Tapi jangan takut. Jesus Christ is praying for you. Yesus Kristus sedang mendoakanmu. And when you return, you will strengthen your brothers from all around the world. Dan pada waktu engkau kembali nanti, engkau akan menguatkan kembali saudara-saudarimu di seluruh dunia. But now you must quickly go back home. Tapi sekarang kamu harus segera kembali ke rumah. Put your house and your affairs in order. Dan atur semua urusanmu dan keluargamu tertata dengan rapi. I was shocked. Saya terkejut. I'm a pastor. Saya ini seorang pendeta. I'm not a crook. Saya kan bukan pencuri. I'm not a mafia. Saya bukan mafia. In Singapore, I don't even chew gum. Di Singapura, ngunyah permen karet aja saya nggak pernah. You know, it's illegal to do that. Saudara, di sana ilegal itu mengunyah When permen I karet. drive, I don't even break the speed limit. Kalau saya mengemudi, nggak pernah melanggar batas kecepatan. I'm going to get arrested. Dan saya akan ditangkap. How could that be? Bagaimana mungkin? But I listen to him because he's a prophet. Tapi saya mendengarkan dia oleh karena dia seorang nabi. The Bible says you believe the prophet, your life will be established. Alkitab berkata kalau engkau percaya kepada nabinya, maka hidupmu akan mapan. Next morning, I went to Phil Pringle. Besok paginya saya ketemu Phil Pringle. I said, Pastor Phil, I got to go back to Singapore. Don't ask me why, but I need to go back. Saya berkata, Pastor Phil, saya harus kembali ke Singapura. Tolong jangan tanya kenapa, tapi saya harus kembali. He said, okay, you preach one more service for me. Dia berkata, baiklah, khotbah 1 kali lagi aja buat saya. So I did the 1 o'clock service. Jadi saya khotbah di kebaktian yang jam 1. I preached on missions. Saya berkhotbah tentang misi. I didn't know in the service there was a prophetess from Australia. Saya tidak tahu di dalam kebaktian itu ada seorang nabiah dari Australia. Yeah, Nabi orang putih ya. Ya, Yeah. nabi kulit putih. Yeah. Nabiah. So I was preaching. Saya sedang berkhotbah. And she saw a demon coming to the stage Dan dia melihat ada setan datang ke mimbar. and got me bound in chains. Dan mengikat saya dengan rantai. And I was in great pain. Dan saya merasa kesakitan yang luar biasa. And the pain was for a long time. Dan rasa sakitnya lama sekali. But at the end of my preaching, Tapi pada akhir dari khotbah saya, she saw the glory of God breaking the chain and I'm set free. dia melihat kemuliaan Tuhan memecahkan rantai-rantai itu dan saya Oh, dibebaskan. hallelujah. Oh, haleluya. After the service, she came to me. Setelah kebaktian dia jumpai saya. She said, Pastor, when you go back to your country, Dan dia berkata, Pastor, kalau Anda nanti kembali ke negaramu, you are going to get arrested. Anda akan ditangkap. Now, in 12 hours, I have 2 prophecies. Nah, di dalam dalam kurun waktu 12 jam saya mendapatkan 2 One from nubuat. America, one from Australia. Yang satu dari Amerika, satu dari Australia. Both saying the same thing. Dua-duanya mengatakan hal yang sama, I'm going to get arrested. bahwa saya akan ditangkap. My heart became very heavy. Hati saya jadi berat sekali. I went back to Singapore. Saya kembali lagi ke Singapura. Now we come to the end of March. Sekarang End of May, sorry. kami sudah ada di akhir bulan Mei.
I was having the big Asia conference. Saya sedang menyelenggarakan konferensi Asia yang besar itu. This is the largest conference in Asia. Ini adalah konferensi terbesar di Asia. 25,000 delegates, many of them pastors and church leaders. 25.000 delegasi, kebanyakan di antara mereka pendeta dan pemimpin. And they come from 60 over countries. Dan datang dari lebih dari 60 negara. And they gathered for 5 days in Singapore. Dan mereka berhimpun selama 5 hari di Singapura. Reinhard Bonnke was there, Dr. Cho was there. Reinhard Bonnke ada di sana, Dr. Cho ada di sana Preachers from juga. all around the world. Pengkhotbah dari seluruh dunia. Now, Sunday morning, the last day, Nah, minggu pagi hari terakhir. Dr. Cho called me to the stage Dr. Cho memanggil saya ke panggung. and he began to pray for me. Dan dia mulai mendoakan saya. And he prophesied over me. Dan dia bernubuat atas saya. Say, Kong, God is going to increase your ministry. Dan berkata, Kong, Tuhan akan meningkatkan pelayananmu. Just like I have run my race. Sama sebagaimana aku telah lari di dalam perlombaanku. You are going to do something even greater. Engkau akan melakukan bahkan yang lebih besar lagi. It is like Dr. Cho is passing his anointing and mantle to me. Seakan-akan Dr. Cho sedang mengalihkan urapannya serta jubahnya kepada saya. I felt so humble. I went back to take my seat. Saya merasa begitu rendah, saya kembali ke tempat duduk saya. Dr. Cho started preaching. Dr. Cho mulai berkhotbah. Suddenly he stopped. Tiba-tiba dia berhenti. He looked at me. Dia lihat saya He said, Kong Hee, dan dia berkata, Kong Hee, you must remember, engkau harus ingat, Jesus Christ loves you very much. Yesus Kristus sangat mengasihimu. And then he said again, Kemudian dia berkata lagi, Kong Hee, don't forget. Kong Hee, jangan lupa, Jesus Christ loves you very much. Yesus Kristus sangat mengasihimu. Please don't forget that. Tolong jangan lupakan itu. And he continued preaching. Lalu dia teruskan berkhotbah. When he said that, Waktu dia berkata begitu, I felt the Holy Spirit came to me like an old friend, saya merasa Roh Kudus itu datang kepada saya seperti seorang teman lama. like a big brother. Seperti seorang kakak. And he put his arms around me. Dan dia merangkulkan lengannya atas saya. I started to shake and begin to cry. Saya mulai tergoncang-goncang dan mulai menangis. And I knew Dan saya tahu persis. something is going to happen to me. Ada sesuatu yang akan terjadi kepada saya. A storm is coming. Suatu badai sedang melanda. But Jesus loves me. Tapi Yesus mengasihi saya. That night, I said goodbye to everybody. Pada malam itu saya sampaikan selamat tinggal All the kepada pastors semua from orang. China, Semua pendeta yang dari Cina. all the pastors from India, Semua pendeta yang dari all the India. pastors from Japan, Semua pendeta yang dari from Jepang. America, Dari from Amerika. Southeast Asia. Dari Asia Tenggara. I went back home and slept at 2 o'clock. Saya kembali ke rumah, tidur jam 2 pagi. 5 o'clock, I went to the hotel to pick Dr. Cho, Jam 5 saya ke hotel menjemput Dr. Cho. to take him to the airport. Membawanya ke airport bandara. 6:30, he said, Kong Hee, let's have breakfast together. Jam 6.30 dia berkata, Kong Hee, ayo kita makan So sarapan bersama. So we went to the lobby. Jadi kami pergi ke lobi. Dr. Cho and all his elders. Dr. Cho dengan semua penatua-penatuanya. And I sat across the table. Dan saya duduk di seberang meja. As we eat the first mouth, Pada waktu kami baru makan, the police came. datanglah polisi. In front of Dr. Cho, they took me away. Di hadapan Dr. Cho, mereka membawa saya. For the next 2 years, my Salam. life was so hard. Selama 2 tahun kemudian, hidup saya berat sekali. Every time I was in the newspaper. Setiap hari saya ada di surat kabar. And then I was being charged in court. Dan kemudian saya juga diadili di pengadilan. Now it's 4 years. Sekarang sudah 4 tahun. Life for me is unbearable. Hidup buat saya itu rasanya tidak tertahankan. I'm technically under arrest. Secara teknis saya ini sebetulnya sedang di penangkapan. So you're listening to a pastor who is under arrest. Jadi Anda sedang mendengarkan pendeta yang sedang ditangkap. But it's okay. Tapi nggak apa-apa. I'm just like Apostle Paul. Saya sama seperti Rasul Paulus. I'm not the prisoner of the state. Saya bukan tahanan dari negara. I'm the prisoner of the Lord. Saya adalah tahanan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So 4 years, life was so hard. Selama 4 tahun ini hidup sangat berat. I lost almost everything. Saya hampir kehilangan segala-galanya. My reputation is in shred. I'm publicly and globally humiliated. Reputasi saya dirobek-robek secara nasional dan secara internasional juga dipermalukan. But God is faithful. Tapi Tuhan itu setia. If God had not warned me again and again, if God has Jika not Tuhan warned me belum mengingatkan saya berkali-kali. from America, Dari Amerika, from the prophetess in Australia, dari Nabiah Australia, from Dr. Cho, dari Dr. Cho,
I would have been so shaken. Saya akan begitu tergoncang. But the Holy Spirit is the greatest encourager. Tetapi Roh Kudus adalah penghibur, penguat yang luar biasa. Look at Romans 15 verse 13. Perhatikan Roma 13 ayat 14. It says, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Dikatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. That you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. The Holy Spirit is the best encourager. Roh Kudus adalah penghibur yang terbaik. Shortly after I was charged, Sebentar waktu setelah saya diadili, you know, my wife has to come back. Anda tahu istri saya harus kembali. She was going to launch her US album. Dan dia akan mulai menerbitkan album Amerika Serikatnya. We are using it not to make her, not just for a career purpose, but for evangelism. Kami menggunakannya bukan sebagai tujuan karir aja, tetapi terutama sebagai penginjilan. Her ministry is to win the lost. Pelayanannya adalah untuk memenangkan Through yang music. terhilang melalui musik. So now she has to come back. Jadi sekarang dia harus kembali lagi. And then the government suspended her. Dan kemudian pemerintah memberhentikan dia dari So tugasnya. I'm arrested, Jadi saya ditangkap. and she is unable to serve as a leader in church. Dan dia tidak bisa melayani sebagai pemimpin gereja. Now, two of us, we started the church together. Kami berdualah yang memulai gereja itu bersama-sama. So she cannot do anything, I cannot do anything. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Now, we have a law in Singapore. Di Singapura ada sebuah hukum, You can only get suspended maximum 1 year. Anda hanya bisa di suspended itu nggak boleh kerja selama 1 tahun In saja 1 year, maksimal. if they cannot find anything wrong, Dalam waktu 1 tahun, kalau tidak ditemukan apa-apa yang salah, then they must let you go free. maka harus dilepaskan, dibebaskan. Now, I needed my wife to fight for me. Saya perlu istri saya untuk berjuang buat saya. That means to be a leader in the church. Artinya jadi pemimpin di gereja. Because my church is now going through shaking. Karena gereja saya sekarang mengalami kegoncangan. Now, after it comes to the end of a year, Setelah sampai di ujung tahun, one day we receive a letter. satu hari kami terima sebuah surat. Son, we want you to voluntarily continue your own suspension. San, kami minta Anda secara sukarela memperpanjang pemberhentian Anda. You must voluntarily suspend yourself until the whole case is over. Anda harus sukarela memperpanjang pemberhentian Anda dari pekerjaan sampai seluruh kasusnya selesai. So even if it's going to be 5 years, 10 years, you cannot serve in church. Sehingga biarpun 5 tahun atau 10 tahun gak bisa melayani di gereja. Oh, now my lawyers all very confused. Sekarang semua pengacara saya jadi bingung sekali. Some say, you got to submit. Ada yang berkata harus menyerah. Never mind, just say yes. Gak apa-apa, bilang aja iya. Other lawyers say, no, you can't. Pengacara yang lain bilang tidak bisa. If you voluntarily suspend yourself, it's like you admit you're guilty. Kalau dengan sukarela menundukkan diri, mau terus berhenti kerja, berarti mengatakan dirinya bahwa memang salah. So I was very stressed. Jadi saya stres sekali. What should I do? What should I do? Saya harus bikin apa ini, harus berbuat apa saya? Holy Spirit, you got to help me. Roh Kudus, engkau harus menolong saya. Over a series of 1 week, the Holy Spirit every night spoke to me. Sepanjang minggu ini, seperti satu seri Roh Kudus terus berbicara pada saya. Kong, you do this. Kong, kamu lakukan You ini. say this. Katakan ini. You tell the newspaper this. Beritahu surat kabar begini. Oh, that whole week, everything was very stressed. Di dalam sepanjang minggu itu semuanya sangat I stres. was in the news all the time. Saya terus di surat kabar sepanjang waktu. And then the Holy Spirit tell me this. Dan kemudian Roh Kudus berkata begini pada saya. Don't be afraid. Jangan takut. In May, something will happen. Bulan Mei akan terjadi Now, sesuatu. that was March 2012. Itu adalah Maret 2012. So I say, in 2 months, you watch. Dan Roh Kudus berkata, dalam 2 bulan lihat aja. Now, in May, I was in the lawyer's office one day. Di bulan Mei, satu hari saya ada di kantor pengacara. And I was talking to the lawyer. Dan saya sedang berbicara dengan pengacara ini. Suddenly, my phone began to ring. Tiba-tiba telepon saya mulai berbunyi. I know it's a call from Korea. Saya lihat, panggilan dari Korea. So in the meeting, I switch it off. Jadi, karena saya sedang rapat, saya matikan. And then, Lalu, bzz, bzz. so I said, sorry, I got Jadi to saya take bilang, this call. maaf, saya harus terima telepon So I ini. went outside Jadi saya keluar, and I said, yes. What Saya happened? bilang, iya, I'm in apa an yang terjadi? important meeting. ya saya sedang di rapat penting nih. He said, Pastor, it's my intercessor Dan ternyata itu pendoa syafaat saya di Korea. from Korea.
dari Korea. Said the Holy Spirit want us to tell you. Dia bilang, Pastor, Roh Kudus ingin memberitahu Anda. Tonight, Malam hari ini, all the burden your wife is carrying is finished. segala beban yang ditanggung istri Anda sudah selesai. Tonight, all her heartache will be over. Malam ini segala sakit hatinya akan selesai. Wait. Tunggu dulu. So I don't know what she meant. Jadi saya nggak tahu apa maksud pendoa syafaat ini. And then she said, you must call your wife now. Kemudian dia berkata, harus telepon istrimu So sekarang. I said, okay. Jadi saya bilang, oke. I put down the phone. I Saya call my taruh wife. teleponnya, saya telepon istri saya. Okay, son, listen, this is what our intercessors say. San, dengerin, ini yang dikatakan pendoa syafaat kita. Tonight, the Holy Spirit said your burden is over. Malam ini Roh Kudus berkata bebanmu selesai. Son said, I'm very busy. Okay. San bilang, saya sibuk sekali. Oke. Put down the phone. Ya, taruh telepon. We don't know what to expect. Kita tidak tahu akan berharap apa. So I went back to the meeting. Jadi saya kembali ke rapat, That was 4 o'clock. udah jam 4. 5 o'clock, one of my lawyers came in. Jam 5 salah satu pengacara saya datang masuk. Pastor Kong, you don't believe it. Pastor Rohi, saya nggak percaya. The government released son. Pemerintah melepaskan San. She's totally free. Dia bebas sama sekali. Oh, hallelujah. Haleluya. Go ahead and give the Lord a Ayo big tepuk clap. tangan yang lebih meriah. Totally free and vindicated. Bebas sama sekali dari segala tuduhan. In 1 hour, Hanya dalam waktu 1 jam. she is able to serve now. Dia sekarang bisa They melayani. give her a passport back. Mereka memberikan paspornya kembali. She's a free person in Jesus' name. Dia orang merdeka dalam Yesus, nama Yesus. Somebody say, Kalau woo! dia bilang, Hallelujah! haleluya. Sorai! Bersorak-sorai. See, the Holy Spirit is so accurate. Lihat, Roh Kudus itu tepat sekali akurat. So accurate. Begitu akurat So encouraging. dan begitu menyemangati. One last story, and I finish. Kisah terakhir, lalu saya selesai. After I was arrested, Setelah saya ditangkap, 1 year later, I was able to go to Suntec. 1 tahun kemudian saya bisa pergi ke Suntec. So this is March 2011. Jadi ini bulan Maret 2011. This is our opening service. Ini ibadah pembukaan. Oh, that morning many people came to me. Pagi itu ada begitu banyak orang datangi saya. Oh, Pastor Kong, Oh, Pastor congratulations. Kong, Yeah. selamat ya. Oh, you must be so happy. Wah, pasti bahagia sekali. Look, you can now use Suntec. Lihat sekarang bisa pakai Suntec. Oh, you must be so proud of yourself. Pasti bangga akan diri sendiri. To be honest with you, Sejujurnya kepada saudara, I wasn't happy. saya nggak bahagia. How could I be happy? Bagaimana saya bisa bahagia? My life is ruined. Hidup saya sudah hancur. You know, if I go to jail, Kalau saya ke jail, it will be for a lifetime. Kalau saya masuk penjara, maka seumur hidup. So my heart was heavy. Jadi hati saya berat. I'm just grateful to God that I can still use Suntec. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan, saya masih boleh pakai Suntec. I'm grateful to God I still have a church. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya masih punya gereja. Can you imagine a church that go through so much stress? Dapatkah Anda membayangkan sebuah gereja yang mengalami stres yang sebesar itu? We still have thousands upon thousands coming. Masih ada ribuan demi ribuan yang datang. I'm just grateful, but I wasn't happy. Saya bersyukur tapi tidak bahagia. So that morning I was going into the service. Maka pagi itu saya pergi ke kebaktian. And then I hear somebody say, hey, Pastor Kong, Pastor Kong. Lalu saya dengar seseorang memanggil saya, Pastor Kong, Pastor Kong. I turn around. Saya berpaling. It's a friend that came from Texas. Ternyata seorang teman yang datang dari Texas. And he said, hey, brother. Dan dia berkata, saudara. I said, oh, thank you Saya so bilang, much. terima kasih banyak. Thank you for coming all the way from Texas to Terima Singapore. kasih datang jauh-jauh dari Texas ke Singapura. He said, you know what, Pastor Kong? Dan dia berkata, tahukah Anda Pastor Kong? When my plane landed at Changi Airport, Pada waktu pesawat saya mendarat di airport Changi. he said, I was thinking what gift to buy for you. Aku sedang memikirkan mau beli hadiah buat kamu. But I can't find anything. Tapi saya nggak bisa menemukan apa-apa. So when I look around, Waktu saya lihat ke sana ke sana. suddenly I sana saw a kemari, piece of stone on the floor. Tiba-tiba saya melihat sebutir batu di tanah. But very interesting. Tapi menarik sekali. It's the shape of a heart. Bentuknya seperti hati. Hati, a shape of a heart. Batunya berbentuk hati. So I pick it up. Jadi saya ambil, I went to the toilet and I wash it. saya pergi ke toilet lalu saya cuci batu itu. So now this is my gift for you. Jadi inilah sekarang hadiah saya bagimu. A dirty rock from the floor that I have washed. This is your gift. Adalah batu kotor yang sudah saya cuci, saya ambil dari lantai tadi. I don't know to be happy or to be angry. Saya tuh nggak tahu, saya mesti senang atau saya mesti marah. Because you could have bought me a tie. Oleh karena kamu kan bisa beliin saya dasi You could have written me a card. atau nulis kartu lah.
But you pick a dirty rock, Tapi kamu ambil batu kotor, wash in the toilet, dicuci di toilet, and you give it to me. lalu diberikan pada saya. Happy or angry? Coba, senang atau marah? But I'm a pastor. Tapi saya kan pendeta. So I said, oh, thank you Jadi so saya much. bilang, Oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ooh, so precious. Thank you. Waduh, sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih. Oh, thank you. Terima kasih. I put it in my pocket. Saya masukkan ke kantong Forgot saya. about it. Saya lupain. So I went to the service. Jadi saya masuk ke kebaktian. Oh, we have a victorious day. Dan kami mengalami hari yang penuh kemenangan. Now, the afternoon I was in my office, Sore harinya saya ada di kantor saya. packing my bag. Mulai mengepak ke tas saya. I was about to leave. Koper saya mau pulang. There was a missionary from Korea. Ada misioneri dari Korea di situ. She was sitting there. Dia duduk di sana. She said, hey, pastor. Dan dia berkata, pastor. Can you wait? Boleh tunggu sebentar. I suddenly, the Holy Spirit speak to me. Saya mendengar Roh Kudus berbicara pada saya. Can I give you a word from the Holy Spirit? Bolehkah saya sampaikan perkataan dari Roh Kudus pada I Anda? said, sure. Saya bilang tentu saja. The Holy Spirit ask you, Roh Kudus bertanya kepadamu, why are you so unhappy? mengapa kamu begitu tidak bahagia? Why are you so upset? Mengapa kamu begitu marah? I said, me, unhappy? Bilang, saya nggak bahagia. Look at the smile on my face. Coba lihat nih senyum di wajahku. Can't you see? Today is a day of victory. Masa nggak bisa lihat ini hari kemenangan? We are able to worship in Suntec. Kami akhirnya bisa menyembah Tuhan di Suntec. See the smile? Lihat nggak senyumnya? You say, the Holy Spirit say, you can't fool him. Roh Kudus bilang, kamu nggak bisa membodohi dia. Outside you smile. Di luar sih kamu tersenyum. Inside you're crying. Di dalam kamu nangis. You say, why is your heart so heavy? Dia bilang, kenapa hatimu begitu berat? Why are you so sad? Kenapa kamu begitu sedih? And the Holy Spirit asks you, Dan Roh Kudus bertanya kepadamu, why do you have stones in your pocket? kenapa kamu simpen batu di kantongmu? Huh? Batu in pocket? Batu di kantong. What are you talking about? Kamu ngomongin apa? So I put my hand in my pocket. Jadi saya taruh tangan saya masukin ke dalam kantong. I was shocked. Saya terkejut. Here is the stone. Ini batunya. Here is that stone Ini batunya. from Changi Airport Dari Changi Airport. that was washed in the toilet. Yang sudah dicuci di toilet. That the man gave it to me. Yang diberikan orang itu pada saya. I totally forgot about Saya it. sama sekali lupa tentang itu. And the Holy Spirit say this. Dan Roh Kudus berkata begini. If a piece of rock that you can't remember, I remember. Kalau sepotong batu aja yang kamu gak bisa ingat tapi aku ingat. You think I will forget you? Apakah menurutmu aku akan melupakan kamu? You think I don't care about you? Apakah kamu pikir aku tidak peduli kepadamu? Hallelujah! Come on, give the Lord a big Beri hand. tepuk tangan meriah buat Tuhan. The Holy Spirit is so encouraging. Roh Kudus itu betul-betul memberi semangat. He carries a presence. He has a presence. Dia membawa kehadiran. He carries a power. Dan dia membawa kuasa. And the Holy Spirit is a person. Dan Roh Kudus adalah kepribadian, memiliki How many of you kepribadian. want more of the Holy Spirit? Berapa banyak yang menginginkan lebih lagi dari Roh Kudus? Let's all stand up on our feet Mari right now. semuanya bangkit berdiri bersama. Hallelujah, hallelujah. Haleluya. Come brother, come. Let's just worship God for a moment. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Oh, hallelujah. Just put aside everything. Just close your eyes. Singkirkan, tanggalkan segala sesuatu yang lain. Tutup mata Anda. Just open up your hearts to Him. Dan buka hati kepada Dia. Hallelujah. Let's just Hallelujah. sing a song right now. Nyanyikan satu pujian. Hallelujah. Potent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit. Ya Roh Kudus. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent
saudara dan sembah Dia. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Lift up your hearts to Him. Angkat hati Anda kepadanya. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Come, Holy Spirit. Mari Roh Kudus datang. Let's worship Him. Worship, sembah Dia saja. Let's begin to worship Him this morning. Hallelujah. Come,
Sekali lagi haleluya. This morning, if you are sick in your body, Di pagi hari ini kalau ada penyakit di Jesus tubuh can Anda, heal every cancer. Yesus menyembuhkan segala kanker. Just put your faith in Jesus right now. Taruh iman Anda pada Yesus Holy Spirit, we sekarang. thank you right now. Roh Kudus, kami bersyukur pada saat ini. Jesus is healing those of you that have cancer in your body. Roh Kudus sedang menyembuhkan Lung yang cancer kena be healed in kanker the di name of tubuhnya, Jesus. dan sembuhlah di dalam nama Yesus. Oh, stomach cancer be healed in the name of Jesus. Kanker perut sembuh dalam nama Yesus. Cancer in your breast be healed right now. Kanker payudara sembuh dalam nama Yesus. Some of you, ladies, you have gone through chemotherapy for your cancer in the Ada breast. ibu-ibu yang sudah mengalami kemoterapi And pada you're payudaranya worried for the oleh cancer karena to come kanker. back. Lalu Anda khawatir bahwa kankernya akan The kambuh lagi. cancer will never come back in Jesus' name. Kanker itu tidak akan pernah kambuh lagi dalam nama Yesus. Only believe, only believe. Percaya saja, percaya saja. Those of you that have cancer in your ovaries, Yang ada kanker di be healed in kandungannya, the name of Jesus. sembuhlah di dalam nama Yesus. Cancer in your liver, be healed in the name of Kanker di Jesus. hati Anda, di liver Anda, sembuh dalam nama Cancer Yesus. in your prostate, be healed in the name of Jesus Kanker right di now. prostat sembuh sekarang. Pancreatic cancer, Jesus can heal this morning. Kanker di pankreas sembuh, Yesus sembuhkan pagi hari ini. Oh, cancer in the bone marrow, be healed in the name of Jesus. Kanker di sumsum tulang sembuh dalam nama Yesus. Cancer in the nose, be healed in the name of Jesus. Kanker di hidung sembuh dalam nama Yesus. Thank you, Holy Spirit, be healed in your heart Terima kasih disease. Roh Kudus, sembuhlah dari sakit jantungmu. High blood pressure, be healed right now. Tekanan darah tinggi sembuh sekarang. Sugar diabetes, be healed in the name of Jesus. Diabetes, gula darah sembuh sekarang dalam nama Yesus. Asthma, be healed in the name of Jesus. Asma jadilah sembuh dalam nama Yesus. Take a deep breath if you got asthma. Kalau Anda kena asma, ambil napas Eczema, be panjang. healed in the name of Jesus. Eksim sembuh dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus, we Dalam rebuke nama you right Yesus yang now. perkasa, kami usir semua penyakit. Every spirit of infirmity, Segala go in the roh name of Jesus kelemahan pergi Christ. dalam nama Yesus Kristus. Be healed in the name of Jesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Terima Those of you kasih that Roh have kidney Kudus. failure, Mereka yang be gagal healed ginjal, in the name of jadilah Jesus. sembuh dalam nama Yesus. Slip disc problem, be healed in the name of Jesus right now. Slip disc, pain in the disc apa in the itu? name of Jesus. Bantalan-bantalan di tulang punggung yang meleset sembuh sekarang Those di of dalam nama you that have Yesus. depression, be healed in the name of Jesus. Mereka yang alami depresi sembuh dalam nama Yesus. Those of you that have suicidal tendency, you think of killing yourself in the name of Jesus. Yang ada kecenderungan bunuh diri, mau mikir mau mati aja, sembuh sekarang dalam nama We Yesus. rebuke the spirit of death. Kami usir roh kematian. Go in the name of Jesus Pergi Christ. dalam nama Yesus Kristus. Hallelujah. Let's give the Lord a big clap right Beri tepuk now. tangan meriah buat Tuhan. Give the Lord a big hand right now. Beri tepuk tangan meriah. How many of you need a healing miracle? Just lift up your hands right now. Berapa banyak Just yang lift up perlu your hands all over kesembuhan this room. mujizat? You need a healing Silakan angkat miracle. tangannya Be healed in tinggi-tinggi the name sekarang. of Jesus. Jadilah sembuh dalam Be nama healed Yesus. in the name of Jadi Jesus. sembuh Be dalam nama healed Yesus. in the Jadi name of sembuh. Jesus. Be Dalam healed nama in Yesus. the Jadi name of sembuh. Jesus. Jadi sembuh dalam nama Yesus. This morning I want every eye to close and every head to bow. Pagi hari ini saya minta semua mata tertutup dan semua kepala I believe tertutup. there are two groups of people here the Holy Spirit wants to touch. Saya percaya ada dua kelompok orang di sini yang mau disentuh oleh Roh Kudus. How Roh many Kudus of you mau here menyentuh mereka. Have never invited Jesus Christ to come into your heart. Berapa banyak di antara Anda belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda? This morning you want to invite Jesus to be your Lord and your Savior. Pagi hari ini Anda ingin
mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di hatimu. Whether is it big sin or small sin, Jesus Christ wants to wash every sin away. Entah dosa Anda besar, dosa Anda kecil, Tuhan Yesus ingin membasuh setiap dosa bersih-bersih. You say, but I'm not such a bad person. Anda mungkin berkata, ya saya kan gak sejahat Let me itu. ask you, are you selfish? Tapi saya tanya kepada Anda, apakah Anda mementingkan diri sendiri? Are you proud? Apakah Anda sombong? Are you struggling with sexual immorality? Apakah Anda bergumul dalam amoralitas seksual? In your heart, in your mind? Baik di hati Anda ataupun di pikiran. Young people, are you rebellious against your parents? Anak-anak muda, apakah suka memberontak kepada orang tua? Men, do you have secret sins and bad habits? Pria-pria, apakah punya dosa rahasia dan kebiasaan buruk? Ladies, are you struggling with bitterness and resentment? Para ibu atau kaum wanita, apakah ada kepahitan hati dan kebencian dan balas dendam? This morning, let Jesus wash every sin away. Pada pagi hari ini, biarlah Yesus membasuh segala dosa. you could be a backslider. Kelompok yang kedua, mungkin Anda sudah mundur rohani atau bahkan murtad. This morning, you come to the house of God and maybe because you've been invited, but you're no longer regular in church. Pagi hari ini Anda mungkin datang ke gereja karena Anda diundang, tapi Anda tidak secara rutin pergi ke gereja. You say, Pastor, church people hurt me. Anda berkata, Pastor, tapi orang-orang gereja menyakiti Let me hati tell saya. you, people can let you down, but God will never let you down. Saya beritahu saudara bahwa orang bisa mengecewakan Anda, tapi Tuhan tidak akan mengecewakan Anda. Maybe you're so busy with life. Mungkin Anda begitu sibuk dengan kehidupanmu. You have fallen further and further away from God. Anda sudah jatuh, sudah mundur jauh, tambah lama tambah This jauh morning, if dari you Tuhan. are a backslider, Kalau hari ini Anda seorang yang mundur rohani, will you slide back to God? maukah engkau balik lagi, mengalir kembali kepada Tuhan? Please close your eyes and bow your heads. Tolong semuanya tutup mata ya dan tundukkan kepala. If you are a sinner or backslider, Kalau Anda pendosa atau Anda adalah yang mundur and you want to dan invite murtad, Jesus Christ to come into your heart, Anda ingin undang kembali Yesus Kristus to dalam hatimu wash your sins away, untuk basuh and bersih-bersih restore dosamu you from your backsliding. serta memulihkan kamu dari kemunduran. When I count to 3, I want you to lift up your hands. Waktu saya hitung sampai 3, saya minta Anda angkat No tangan. one is looking. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Only God's eyes are open and Pastor Kong's eyes are open. Hanyalah mata Tuhan dan mata Pastor Kong yang melihat. On the count of 3, Pada hitungan yang ketiga, eyes closed, heads are bowed. setiap mata tertutup, setiap kepala Every tertunduk, sinner and backslider lift up your hands. setiap pendosa dan yang mundur atau murtad angkat tangannya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Lift up your hands right Angkat now. tangan All over sekarang. this room. All over Di this seluruh all over ruangan this ini, room, angkat all over tangannya. this room. Di seluruh All over ruangan this ini. room. If Semua you di are a seluruh sinner ruangan. or backslider, lift up your Kalau hands. Anda pendosa Straight atau up, Anda straight mundur up. atau murtad, Amen. angkat Just- tangan lurus-lurus ke atas. You can put it down. Sekarang boleh turunkan You lagi. know what? I took a long time to get here. Tahukah Anda saya perlu waktu banyak untuk datang ke tempat I ini. don't know when I'll come back again. Dan saya juga nggak tahu kapan kembali lagi. But will you give me the privilege to pray a prayer of blessing over you? Tapi kalau Anda memberi saya kesempatan yang istimewa untuk When I mendoakan count suatu to doa 3, berkat bagi Anda. When I count to 3, Waktu saya hitung sampai 3. all those that lift up your hands, Semua yang tadi mengangkat or tangan. you wish you have lifted up your hands, Atau mungkin Anda berharap, aduh kalau saja every saya tadi angkat tangan. sinner and backslider. Setiap pendosa dan yang mundur dan murtad. When I count to 3, I want you to Kalau come saya hitung sampai quickly to 3. the front. Saya minta Anda secepat-cepatnya maju ke depan. As quickly as you can. Secepat Anda bisa. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Come right now. All those that put Sekarang up your hands. maju ke depan secepatnya. Come all the way to the front. Let's Maju give ke them a depan. big clap. Beri As they tepuk tangan come. buat mereka yang maju. All those that want to receive Jesus. Semuanya yang ingin terima Tuhan All Yesus. those that want to come back from backsliding. Mereka yang tadinya mundur sekarang mau Just kembali come lagi to ke the Tuhan. front, come to the Majulah front, ke come depan, to the maju ke front. depan, maju ke Just depan. come right now. Come right Datanglah now. Come sekarang, right now. datanglah sekarang. Oh, hallelujah. Give them a big hand Haleluya, as beri they tepuk come tangan right meriah now. buat mereka semuanya. Amen, 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 amen. Just come, come, come. Ya, silakan datang, silakan datang. Hallelujah.
I want everybody say this prayer with Pastor Kong right now. Saya minta semuanya yang di depan atau semua orang untuk I want the whole church to say together. saya minta seluruh gereja untuk menirukan doa Pastor Kong. Let's all say together right now. Mari semua mengucapkannya In English. bersama-sama dalam bahasa Inggris. Okay, everyone speak in English. Semuanya berbahasa Inggris ya. The whole church say out loud together. Seluruh gereja mendoakannya dengan lantang, dengan As keras. loud as you can. Sekencang mungkin. Say Jesus. Katakan Jesus. Say Jesus. Come into my heart. Come into my heart. Forgive me of all my sins. Forgive me of all my sins. I give you my life. I give you my life. Be my Savior. Be my Savior. Be the Lord of my life. Be the Lord of my life. Say, Holy Spirit, Holy Spirit, come upon me. come upon me. Be my helper Be my helper and comforter. and comforter. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Let's give the Lord a big hand right Beri now. tepuk tangan meriah buat Tuhan. Hallelujah. Let me pray for you. Izinkan saya You can mendoakan stand Anda. up on your feet. Silakan yang di depan ini bangkit berdiri. Let me pray for you and bless you. Izinkan saya mendoakan Anda serta memberkati Anda. Holy Spirit, I bless all my friends in Roh the front. Kudus, saya berkati semua teman-teman saya yang ada di depan. From today, Dari sejak hari ini, let them never go back to sin. jangan biarkan mereka kembali kepada dosa. Let them never go back to their bad habits. Jangan biarkan kembali ke kebiasaan jelek. From today, let them experience the power of God. Dari sejak hari ini biarkan mereka mengalami kuasanya Tuhan. Let them experience the Holy Spirit. Biarkan mereka mengalami Roh Kudus. I bless you to be the head and not the tail. Saya memberkati kalian menjadi kepala bukan To ekor. be above and not beneath. Jadi naik dan bukan di bawah. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Amin. Let's give the Lord a big Tepuk hand tangan right lagi yang now. meriah buat Tuhan. Let's give the Lord a big clap. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Amen. Silakan kembali ke tempat duduk saudara. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Siapa yang diberkati Tuhan? Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Saudara sekalian, Pastor Kong masih melayani kita nanti sore jam 5. Bawa banyak orang yang belum kenal Tuhan supaya mereka juga diselamatkan. Amen. Saudara, yang kedua, saya mau berkata buat saudara, Anda sudah dengar kesaksian beliau, apa yang terjadi, roh muncul, mengancam akan membunuh. Ini peperangan rohani sebetulnya. Dan saya mau berkata, bagian kita adalah sebagai keluarga mendoakan beliau. Siapa yang mau mendoakan Pastor Kong? Saudara, doakan sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan beri kemenangan yang total. Amen. Nah saudara sekalian, hari Kamis jam 7 pagi ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Tapi saya mau ajak Anda lihat akan klip KKR dan acara di Solo. Saudara, saya ingin berterima kasih buat semua bantuan support Anda. Apakah ada teman-teman dari Solo yang hadir pagi ini? Boleh lambaikan tangan teman-teman dari Solo. Oke, saya lihat beberapa tangan diangkat. Selamat datang. Kita sudah mendapat izin dari pihak keraton untuk kebaktian sebulan 2 kali di dalam keraton Solo. Semalam saya dengar Pangeran Puger sudah minta Alkitab. Dia minta Alkitab. Saya dengar ada seorang ibu ngomong nginjil dan dia terima Tuhan Yesus, dia minta Alkitab. Saya mau ajak Anda lihat akan klip ini, tapi saya beritahu kita memang tidak tunjukkan reok dan sebagainya. Tapi saya di panggung pada waktu reoknya main. Saudara, kalau Anda tidak diisi dengan kuasa gelap, main reok lehermu patah. Percayalah. Tetapi kami lihat, saya beberapa hamba Tuhan lihat, pada waktu-waktu tertentu itu penari bisa kerasukan, saudara, trance. Dan itu kan anak-anak yang masih remaja sekali. Begitu kerasukan itu ya, begitu tren, sebetulnya tariannya berubah jadi erotis, jadi mengerikan. Dan begitu sekian detik selesai, seperti orang kehabisan tenaga. Tapi ini seperti sebuah peperangan. Saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan Engkau yang kerja, ini sebuah panggung yang gila. Bagaimana di panggung yang sama orang habis kerasukan, terus saya mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Tapi saya mau berkata seperti firman hari ini, Roh Kudus itu luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amen.
So, mari kita lihat akan klipnya hanya beberapa menit. Saya sudah mendengar Pak Tim akan ditawari untuk mendapatkan gelar dari Keraton Solo. Saya nggak tahu gelarnya, tapi mungkin Kanjeng Gusti Timotius Notoboto Songo enak tenan, warak tenan, haleluya. Mungkin itu gelarnya, saya nggak tahu. Dan dia ikut prosesi raja-raja dengan kostumnya, menurut saya sudah cocok. Dan biarkan beliau menikmatinya. Tidak usah disembah karena dia sudah bahagia dengan gelarnya. Kita lihat 3 menit akan klip Keraton Solo, silahkan. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Tapi kami mau menghadap kepada Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan anak-anakmu semuanya, hamba berdoa. Dan aku berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang boleh berkuasa lagi. Tidak ada sakit penyakit apapun. Kami terima kesembuhan dari Tuhan kami. Sore ini, sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, 6B setunggal tahun. Setunggal tahun. Nggih. Tidak bisa mendengar nggih, Pak. Sampun. Sakniki Sampun. sampun tepuk tangan. Gusti Kang kuwasa menapa kabul kula. Saya 1 tahun sakit vertigo sampai muntah-muntah terus. sampai muntah-muntah terus. Sekarang mata saya sudah enak, sudah padang. Terus pusingnya Pusingnya hilang. hilang. Pernah sampai jatuh ya Bu ya? Pernah. Karena vertigo. Dan Vertigo. pernah muntah-muntah. Saiki sudah sembuh. Coba Bu sekarang digoyang-goyang kepalanya. Terus, sudah nggak sakit? Sudah nggak sakit?
setan ora doyan demit, ora ndulit. Leloro padha lunga nggih Bu nggih. Nggih, coba Ibu sekarang ini. Pon mantun, sudah sembuh? Enak sekali. Enak tenan, sembuh. Sakit berapa lama Pak? Sakit ya? 5 tahun. 5 tahun. Mboten sakit melampah nggih. Angel. Desa ning terus jarak pon iki 3 tahun iki timi. 3 tahun timi-timi. Saiki ayo mlaku Pak karo aku. Ojo timi-timi Pak sing banter Pak. Ya, sakit melampah ayo Pak. Ayo Pak. Doyan demit ora ndulit. Leloro padha lunga. Bapak sakit nopo? Anu boyo. Berapa lama? Ya udah 2 tahunan. Boyo eloro. Saiki Agak sembuh. sembuh. Bapak niki Otot kenceng. otot kenceng sing mana Iya. Pak? Yang Boyo belakang. juga. Enggak. Yang di pantat. Oh sini sekarang gimana Pak? Udah sembuh bagus. Coba sekarang kita dodok Pak ayo dijajal. 1, 2 bareng. Dodok. Bapaknya kembar tadi gerakannya kembar. bangun. Nah, sekali lagi. bangun. Ya. Iya memang udah 5 tahun ini kami kalau jongkok gini, kalau berdiri gini memang sakit sekali. Tetapi yang paling parah itu 2 tahunan, iya. 2 tahun yang lalu. Iya, tapi sekarang saya udah bisa jongkok, udah bisa berdiri. Sekarang bisa jongkok berdiri. Coba Ibu jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri. Sudah sembuh Ibu? Ya, amin. Sakit stroke 4 bulan. Stroke 4 bulan, datang ke sini dibawa temannya. Ya. Terus diboncengkan naik sepeda. Ke Pak Becak. Ada sepeda Pak jalan. Stroke yang sebelah mana Pak yang stroke? Sebelah kiri. Nggak bisa jalan berapa 4 bulan. Coba Bapak jalan, ayo. Loh, ayo Pak, terus Pak, terus. Terus Pak, melayu. Pon mantun. Saya itu sakit mata yang kanan itu sebetulnya katanya harus dioperasi. Dan blawur kalau lihat. Tapi setelah saya didoakan, ya harus percaya dulu. Akhirnya saya bisa melihat nih. Ini sungguh saya. Kesaksian saya. Oke, kita bersyukur 40.000 orang minimal hadir, diberkati Tuhan. Segera akan ada jemaat di dalam istana, seperti yang Paulus katakan, amen. Saudara, mari lakukan terus bagian kita. Banyak teman kita sedang pergi ke berbagai provinsi di Indonesia, dan kita akan selesaikan sebelum pemilu, dan bahkan sebelum bulan Juni kita akan selesaikan semua tuntas. Saya, kalau Tuhan izinkan, saya mau bawa tim pendoa untuk ke Singapura pada akhir Juli. Kita akan berdoa khusus buat Pastor Kong dan persoalannya. Saya percaya Tuhan akan berikan kemenangan yang luar biasa. Amen. Sekarang mari bawakan korban kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini. Sekarang kami bawa penyembahan kami dengan harta kami. Engkau bicara berapa yang engkau mau, kami bawa kepadamu. Kami kembalikan perpuluhan kami berikan syukur kami.